pati naimbag nga bigat kada kay amin. Iti napalpalabas ako Domingo nangigan tayo nga iti Ebanghelyo daytoy ket tagtultuloy nga awis ti Dios kada tayo ni Jesus kada tayo. Iti awis ti kina disipulo wenno adipen nga awan sa bali nga may palpalagip karod kada tayo nga ti siya sino man nga sumurot ken kuana ket baklayan na ti krus na ket suruten na Jesus. Tinapalabas sa Domingo nang igan tayo iti panangipadoyak-yak ni Pedro ti pamat na kina Apo Jesus. Ket kuna nagarod na Apo Jesus tagtarigagay asumurot kaniyak masapol talikudan na ti bagina ibaklay na ti krus na ket suruten na. Ti mangipateg ti biyag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat ti biyag na kaniyak ket ti Ebanghelyo maisalakan nanto. Ita Domingo mangigan tayong matlaeng nga na Apo Jesus manaynay nga ipalpalagip na garod. Kunatay garod ni Apo Jesus ket kas may nga maestro. He is a teacher. Amutay Apo nga ti may nga maestro ken maestra kunatay garod isu nga dagiti agad-adal kaslan no makitkita daket ang kulit naman ni teacher, no? Kasi laging sinasabi, no, that the teacher always makes sure that he would continuously reminding her students, her pupils, so that kuna tayo ket sumagipsip dagiti adal, because we always believe that the ability to understand is the ability to memorize, no? Yung lagi pong naaalala no kanayon tayo malaglagip ti may nga ba nagkuna tayo ket agbanag daytoy mo ken kuna tayo mag-adal tayo. Ket kapsat kagagayem magigantay manen na Apo Jesus nga kuna nga dandanin mayawat anak ti tao kadagiti tattao amang patay to ken kuana. Dupay kasta agungar to ti may katlungal daw. Kanayon ibagbagan na Apo Jesus daytoy. Ti panangawis na kada tayo kas adipen na hanalitlipatan ibagbaga kada tayo kan kanayon. Ket siya sino man nga sumurot ken kuana ket suruten na iti biag ken wagas na. Nagpintas pa Apo gapuanan ta no intay kitkitaan dagiti na ibasa ita Domingo. So when nakada tayo nga daytoy ti kang runaan a pagsusupyatan ken pag-aapaan. No sino ti kang runaan kada tayo. Amen. Unatay grod Apo, I think that's the mindset. That's the trending. Who is the greatest among us? Amok Apo nga amin tayo ket adati tarigagay tayo nga agbalin nga kang runaan. We would like to be the greatest. We'd like to be the best. We'd like to be the first. There is always this tendency among us. Amen? Gapuan nanta ko na tayo, what comes next after if you become great? Okay? Sa sarunod dagitan, no? When we are becoming great, we're becoming popular. When we become popular, we become influential. When we become influential, we become powerful. And the rest. So, gabsat kagagayim nagpindas man, gapuanan ta, ni Apo Jesus ita Domingo, palpalagipan na dagita adalan na, nga kunana tagtarigagay, nga isu ti umuna, masapul nga agpaudi, ken agserbi iti amin. Isot kapsat ken gagayem kun kunatay garoda. Ti daytoy nga tarigagay tayo. Kapaspasamak daytoy iti pamilya tayo.
Mapaspasamak da ito'y ti trabaho tayo. Mapaspasamak to rin sa dinuman nga papanan tayo. Yaku natay garod kat adalat ta di tarigagay nga kayat na itagbalin nga umuna ken kang runaan. The typical example is among our family members. Adalat ta apo ti great family member. Amen? Adalat ta di kuna tayo may isa kadagiti kabsat tayo nga ti panakaamuna ti bagi na kitsuna iti kang runaan. Suna ti kalalaingan. Amen? So nalaing iti amin. Yaku natay garikabsat kinagayam the tendency to be great is in fact to become so self-ambitious. Nangigani ako, ti may kadaw may basa, ti surat ti San Santiago. Kunana, iti sa dino man nga yan ti apas, ken panagbibinunggoy, masarakan met ti di panagtutunos, ken amin akita ti kinadakes. Kunatay apo greatness, leading us to self-ambitious, can actually destroy our family relationship and our relationship with one another. Amen? Sugar kapsat king gagayam, may palpalagip manan kadatayo nga kunanagarod, iti kang runaan, kinagtarigagay nga umuna, masapul nga agpaudi, agserbiti amin. Pudnuti ko na ti pakauna, nga iti wagas ti Diyos, hantay nga wagas. Ti panunot ti Diyos, hantay nga panunot. Isu nga kung natay garod amok nga uray tatagdamak ket kasla, there is what we call conflict. There is what we call dilemma. Kasla no kitkitan tayo ket haan nga sinabat. There is always this what call contradictory. Why? Because if you want to become great, you should learn to be the last, which is contrary. Apay sino tiket na tagpaudi dito ingato natin sa akara. Kaya tayo amin tumuna. Amen? Hantay ket tagpaudi. Tanumod udi tayo, kababain tayo. Well, namod-udi tayo, kakaasi tayo. Well, namod-udi tayo, kit kaslako na tayo, kit hantayo nga matungpal iti plano tayo iti biyag. Yung daytoy man apo ti palagip na Apo Jesus kada tayo tata Domingo, that even sometimes, at many times, we have this kind of experience that sometimes we are being slowed down. Adu dagiti banbanag nga may tak-tak-tak. Adu dagiti banbanag nga mangibay-bayag. Kinagpaisanan na, adu dagiti padas tayo tibiyag, nga kuna tayo, naudi tayo. Amen? Ngayon maliwliwa tayo gapuan ng tauray no maud-udi tayo. Adan tumot ti dakkel nga gunguna kada tayo. Isu maminsan apo ket daytoy apo iti mangdadadael ti panunot kinarik na tayo. Gapuan ng takayat tayo mo ti agenuna. We compete each other. Kaya tayo apo nga, that's not life goes. Because what life goes is, the reality of life is this. Things bound to happen. There is always delay. There is always diversion. Amen? Kung rin nagpintas ni planpanon, kung kunam kahit namaminsan ka makapanpanunod ka, apay ngay, kan kanayon mo't nga kasla, may tak-tak-tak ken may tan-tan-tan. Ngayon ko natay garoda po,
nga ti kinasirib ti Dios. Ket kuna tayo iturturong na tayo lata tinapinpintas pay nga plano ni Apo Dios kada tayo. Numan pay haan nga mapaspasamak dagiti plano tayo. If our plans fail, no hamman Apo nga matultuloy, amu tayo nga at dapay na pintas nga plano na Apo Dios kada tayo. So, sa kinagayem, nagpintas man nga may palpalagip kada tayo, nga iti pa nagbiag, haan nga kuna tayo kasapulan na nga kangrunaan tayo. Ti pa nagbiag, haan nga kankanayin nga umununa tayo. Iti biag, haan nga kuna tayo, nga amin nga tarigagay tayo ket matungpal. Nutukit ti Diyos si palpalagip na kada tayo, nga masusuro tayo tagtalik, iti pagayatan ti Diyos. Nanuman pa'y kuna tayo, adu dagiti padas tayo, nga modudi tayo ti biag. Ngem kuna tayo, adantumat ti gunguna, nga gururay kada tayo. Nagpintas ako, kinagpaiswanan na, dito nga ebanghelyo ket mangiramot manen kada tayo. It will ground us again to our sense of meaning and purpose of life. That let us not get disappointed in so many times and opportunities of life that we may have failed. Our plans may have failed. But you see, Jesus is telling us that even our plans may have failed. It doesn't mean that God will not actually realize all your dreams and aspirations. Nagkataon lang po na kapag po hindi nagmaterialize ang ating mga plano sa buhay, ay marami pong mga aral. Let us always learn the wisdom of God in all the eventualities of our life. Matuto po tayong maghintay. At higit sa lahat, matuto po tayong magtiwala sa Diyos. At higit sa lahat, matuto po tayo palaging mapagkumbaba. At higit sa lahat, matuto po tayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Kakabsat, nagpintas man garot. Nga daytoy, nga ebanghelyo may palpalagip garot kada tayo. Nga mangidalan ti tunggal may sa kada tayo. It's okay. Numutudi tayo. Amen? Nagrigat numununa kakan kanayon. Kuna nagarot kat, dagiti mununa, maududin to. Ngem dagiti maududi, umununan to. Kakabsat kuna nagarot nga Apo Jesus. Dagtarigagay nga isuto mo na masapul nga agpaudi. Ken agserbi iti amin. Amen.